Hurian itu hatta damang dainang hita salahutna nama syaholongan di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Begiot tamahatani debata di bagasan tikyo nalani jumulo mahita martangiang. Dameni debata na sumurung sian salahut na roha. Ima na mga ramoti mga rajaya ati dahut pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Mauliate madiholi Jahoba debata amanami ay manotong doa siniroham makaholongi hami. Jala di parhatopot rohanami madang lika nga sinirohami. Alay manotong doa Tuhan debata mangasi makaholongi dohop mamasu-masu ngulu nami. Alani sapala na ni asyami hami ele Jahoba. Palawas mahami maboto dohop mangatusi. Ahado na ni halomohon ni roham si hanguluhonon nami. Papatar jala patubege hom may tu hami. Marhitehon hatam na mangatoy hami. Jala todim to di porbadia ma mangukap hasit tongan ni hatami di hami. Asa dituturi jala diajari hami. Laho mangatusi dohop makanguluhon hatam di bagasan ngulu nami. Pakulingi mahami ale Jahoba nung ngarade hami tu mangihosa di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Debata mangatoy dohot mamakulingi hita. Begiota marhite hatana natar surat di Pesalmen 32 di ayat 8 sahat ayat 10 sada. Pesalmen 32 ayat 8 sahat ayat 10 sada tapar rohahon masok non padok na disi. Hupar rohai jala hupodai peho taringo tudala sidalanamu. Huringiring peho dohot pamereng ni mataku. Unang tung songon hodahamu manang songon haluri naso marroha. Dang olo du monok tuho da pinatuduk ni kokang tung nalado parnyahapan ni parjahat alay manang ise na marhaposan tu Jahoba haliak konon na tu si asi ni roha marlasi roha mahamu mida Jahoba jala marolopo lop mahamu alaya kapartigor jala marede masudi hamu aka parsihohot marroha ido sahatna. Salam. Hurian itu hatta damang dainang hahaanggi na pinaribot horas marihita salahutna. Tangyang nami di dia pehitan waing manangihot dohok majalo hatani debata di bagasa tikyon saito di porbadia ma totong madongani hita jalato di porbadia ma namang manuturi rohado pikirata di nama nangi-nangi dohok majalo hatani debata asa di lehon pangatusion na torang tu hita jala di pargugo hita mangula dohot makanguluhosa. Amin. Debata mangatoy dohok mamakulingi hita marhite hatana di Pesalmen 32 ayat 8 sahat ayat 10 sada tabige itongon di mingguta minggu letare. Minggu letare na marlapata doi marlas ni roha mahamu. Marlas ni roha mahamu sada padohan sada ajakan doi sada harahara doi asa tahanguluhon taulahon las ni roha. Marlas ni roha mahamu tongon padohani paingot to kita pabua di halomohon debata dohita asa jolma na marlasi roha. Bersukacitalah dan bersorak-soraklah. Ahado si halas sonota jala buasa marlasi roha hita berengot tamai marhite jamita di bagasan tikyo. Jala ubuk doi nang tu tema manang ojahan ni mingguta sadarion. Adidok marlasi roha jala marsurak-surak di bagasan Tuhan. Marlasi roha jala marsurak-surak di bagasan Tuhan. Jadi botoma ia lasni roha tai lasni roha di bagasan Tuhan doate. Bahasa ikut di bagasan Tuhan. Sada suku-suku do itu hita te. Ena budu marlasi roha dan di bagasan Tuhan boy. Gudang neng jolma marlasi roha bisi taunon ni halak. Nah pasti dang di bagasan Tuhan ikan. Gudang nueng jolma marsi taunon di bagasan las ni rohani halak. Marnida las ni rohani halak. Berarti iri do ikan. Kecemburuan do ikan, late do ikan. Alani marlasi roha di bagasan Tuhan. Namar lapatat doi di bagasa kasih tongan
dalam kebenaran di bagasan nadinggan. Marlas ni roha di bagasan Tuhan berarti dangju rohanion molo marlas ni roha halak. Molo dapat pasu-pasu halak. Dangju rohanion molo sukses halak. Marlas ni roha di bagasan Tuhan berarti dang marlas ni rohai molo marsitaw no kalak. Dang marlas ni rohai molo marukil halak. Ay molo song ni berarti adong naso beres ate. Masa las roha di hati halak marjuk ni roha. Masa las roha memerek kalak na marsitaw non berarti adong naso beres. Alani marlas ni roha di bagasan Tuhan na marlapata di bagasan kebenaran. Marlas ni roha di bagasan Tuhan berarti marlas roha di pabahenan ni debata, di pangurupion ni debata, di akana pinasahat ni debata, bersukacita di dalam Tuhan, bersukacita atas perbuatan dan karya Tuhan. Apa yang menjadi karya Tuhan di dalam khotbah kita ini? Puasa marlas roha di pangido tuhita marhiteho jami taon, parjolo berengota di dok Raja Daud di Psalmen 32 di hatahon ibana pengalamanna di hati dakon ibana songo dia no ngoluna jala songo dia do pabehenan ni debata di bagasan ngolunai. Marlas ni roha Raja Daud ala nunga di sesa jahuba pangalausionna dohot dosana. Ahadu harwara dosa ni Raja Daud. Ahana masa du ibana. Uban na pola marlas si roha ibana. Ala malua ibana siya dosa na. Ala nunga di sesa jahuba. Ala nunga di jalo jahuba panopotionna. Raja Daud ketika dia menjadi seorang raja yang tentu di dalam tangannya ada kuasa, boleh melakukan segala sesuatunya. Dangadong nabuhi mangorai, dangadong nabuhi mangabati bana. Alayak kada mangdoh denang di papatar madison marhuasa do debata. Jala tumibo do debata. Jala nang raja pekon mabir do tu debata. Song nani bani Raja Daud di hatiha masa pangalausion na, masa pardosaon na menggoman do pakut debata dang tuk pangasahonon na kuasa ibana sebagai raja. Diulahon ibana dosa di hatiha nabi nuat ni ibana si Betseba bahet jolmana marhitehon strategi lomorohan ibana mamereng si Betseba ujungna dang asal buti bui buaton nai halus di mana carana diaturi mana strategi ai si Betseba adong dua matana si Uria. Solo rohana mamerek si Betseba. Alani dengan cara halus diatur mana strategi. Iba mas Uria amat tani si Betseba di hati masa parporango dibayar di jolo. Asa ro musuh madopakon Israel. Jumulo ma si Uria mate maibana dungi seolah-olah Raja Daud mangodihon si Betseba ala nunga mabalu ibana. Akadamang dohot dinang dangadong nama boto dangadong nama ngatus di rohani Raja Daud alai anggo debata di boto doi. Ido pardosaun ni Raja Daud mamunu ibana marhita na mangatur hamatean ni si Uria. Di bana lomo-lomona ido hahurangan do hajahaton na jupang ni Jahuba di bagasan kuluna. Di borhati Jahuba ma
sinatan na binatan. Lahu patidikon saluhu na namasay. Saluhu na pangalahu do pabahenan ni Raja Dauti. Asa da ngadong nahulip. Dia do pan ni debata di sudi aka pangalahu ni jolme. Asa aka damang do denang hobar doi. So na didok na diheber opati ate ayat 10 lu. Asa nang tasakapi di bagasang nguluton. Boy tabu ni honot takahurangan. Sotung tadok dang di debata ka pangalahokon sotung nimmuate. Adidok di Heber 4 ayat 10 tului. Jaladang adong natum natinopa nauding sia jolona. Dang adong natinopa nauding sia jolon itu hatai. Tung saluhu do tedik. Patar do saluhu na. Tung saluhu do tedik. Saboha malom manabunihon. Pangalahomi. Pabahenami. Hahurangami. Saboha halus ni di roham. Mga diatur hokoi, ala yang gue debata di boto jalan itu sih di bereng doi. Tung saluhu do tedik soadong na hukup di ida matana. Jalan di dok tu ibana do hita mardabu-dabu. Tutu hatai do hita mardabu-dabu. Saulang dok dang di ida dang di boto manangise na hubainon sotung ni naroham. Di da debata doi. Ala nidak kulan na jahat di ida debata teh. Nadenggani penabinaimmu, ya, molo sado pemambotoi, dang adong mengakui di portibio, ya, nauli nabinaimmi akada bang do denang boto ma, di boto di mata dui. Molo na jahat di bereng, naruan natabeni pe di bereng de bata, lam nadenggani. Na jahati, hona toruat dui. Asa molo nadenggan natabain, pasti semuanya itu mendatangkan sukacita bagi kita di mata Tuhan. Pengalaman di Raja Daud. Na diukap debata marhite na binatan saluhu na pabahenan na. Gabi adong panol solion. Adong hamu baon ni roha. Di parhatopot ibana masaluhu na ainu nga saluhut na di patidik. Di papatar tu ibana. Adong panol solion. Di parhatopot ibana. Alanya kadamang doho de nang diokuho di bana do songon nani dokna di jolo ni jami taon di ayat tulu sahat tu ayat 4 ni dok ibana saliling saya ditabuni ho di bana saliling saya dihukupi bana dosana reung do ninda holi-holina saya diangguko ni mana ariad doho borngin saya songon na di dodoni pakilalana di dodoni tangan di jahuba na gugui ala ni dosana. Di hati saya dihukumi bana hasalan nih. Banyak orang seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Dia kadusa na tetabuni honi, dia kadusa dia kahaurangan doa kahajahatotai ingok ma. Di lele halilutta do hita disi, dang sonak kita disi. Tidak tenang jiwa kita, tidak nyaman perasaan kita. Selalu akan ditakut-takuti. Ya. Terancam, bahkan terintimidasi oleh diri kita sendiri. Ai hita do dirita, tarot tok tai, saya totong do dibubahi, saya dipakulingi hita. Mau lope dah kadong nama botoi, na taulahoni. Ala yang ku tarot tok tai di paingot do hita te, dibubahi do tarot tok tai. Alanya kedamang dohok deinang, soina ma borakna dipakilalahu Raja Daud. Tagan di saya dipayania di mana, disipa-sipa di mana dosa naik. Sampai pola di ibarat songon na marsik mudar hunin. Marsik dong mudar hu songon di hama masa ni logoni hari. Begitu dia merasakan sakitnya sebenarnya. Oleh karena dosa yang membayang-bayangi. Ada seolah-olah hukuman yang terus mengintimidasi dia. Alanido ibana topotoku ma aka pangalahok itu Jahoba. Jadi marpamuati do rohani Jahoba diutang ni dosa kunin. Inilah pengakuan Daud. Dung di sesa, dung di topoti mana dosa nai, di sol-soli mana itu ada pendebata. Baru pe asa longgar pakilalanna. Baru pe asa boy lumubang pakilalanna.
Kadang mangdoho denang hidup banero ibana lasni roha akan terjadi. Masa ma parulupulupun molonunga adong panol solion doho panopotion. Edang tertebuni hok kita anggudu satai derupan di debata. Alanya kedamang doho denang dipakila lahon ibana masongo dia doha porsionna Jepang di hati hamardala rap doho Tuhani. Di parhatopot ibana masongo dia do pangajarion di debata teguran Allah kepada dia di dalam perjalanan kehidupannya. Ahado panuturion, ahado pangajarion di debata tu ibana. Ido nuaing disagihot tu hita. Jala ido dibagihon marhitehon ayat walu sahat tu ayat 10 sadai. Didok jahuba tu ibana huparrohai jala hupodai peho taringo tu dalan sidalanammu huiring-iring peho dohot matak dohot pamereng ni matakunin. Inilah janji Tuhan kepada Daud, dan inilah yang Tuhan berikan kepadanya ketika dia mau mengakui dosanya, menyesali perbuatannya, dan mau datang kepada Tuhan. Dilehot dala, dilehot Tuhan, baga-baga dilehot Tuhan janjina. Naikon iring-iringon ni Tuhan ibana di pardalananna. Donganan na ibana di pardalananna. Jala pamerengon berengon ni Tuhan ibana, pamerengon ni Jahuba tertuju kepada dia. Tabu naingulu ni zolma molonunga de batamat dongani mengiring-iring daging dohot todina. Mata Tuhan tertuju katanya kepadanya. Begitu indah pemeliharaan Tuhan kepada setiap orang yang mau berbalik kepada Tuhan. Alani maridoksi Raja Daud dipodai do hitan waing di pengalaman ni ibana namar dalam rab doho Tuhani di haporsion ni di do ibana asa unang maadong jol mai gabe songon huda manang halude naso marroha ay kopina tunduk ni kokang asa olo ibana dumonok tunap punasa manang tu halak na melatih ibana. Lapatan nadang di halomohor rohani Tuhani hita ikko konauhum jumulo ikko marsitaonon ikko konabura ikko jolo dipicang asa olo hita manadai bana ena hacit do di ai hoda manang bagal manang haludi ya boleh di bahasa Indonesia didokon bagal di bahasa Batak didok haludi ya teh. Tapi molo bagali berarti ini hasil perkawinan silang antara kuda betina dengan keledai jantan. Ini yang disebut bagal. Ale di bahasa Batak dok haludi. Hacik do di hilalahuda dohot haludi. Molo ikut lau mama kehon tali les ya. Manang kokang. Hacik do diai. Alai ikon pakai honon na do kokang do tali lesi. Asa boi bana tuduk tunap punasa. Asa boi bana diajari. Asa terpapatu nina punasa ibana. Gabi boi dipakai. Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Harus kita menderita terlebih dahulu supaya kita tahu, supaya kita datang kepada Dia. Tuhan tidak menginginkan itu. Ilo bano unang songon hoda dohot halu dina somar rohanin. Ay marroha do hita di bait Tuhan ini. Kepada kita diberikan akal, diberikan iman sesungguhnya. Mari kita bertumbuh di dalam iman yang Tuhan berikan itu. Jangan sampai kerdil iman kita, jangan sampai mati dan hilang iman kita. Unang sape jolo, hona toru, hona bura, hona picak kita. Asa roh kita mendapat Tuhan ini. Gudang naijol mayate. Ia pasu-pasu, saya dilehot Tuhan pasu-pasu, dilehot Tuhan akan ulina denggan. Dang olo ibana mamake saluhu nai dang olo ibana ditugu-tugu pasu-pasu ni Tuhani manada Tuhan haroroan di pasu-pasui
Ia mau nung adong sitaonon, ia mau nung gabi marpogos, ia mau marukil, ngumanong songgop hamoloni, baru dior tu Tuhan. Donon nama ahadu dosaku, alani ahadu asongonon, dang rahu musor ngulukon, gabi ninna teh. Ahadu dosa ni dopung, ahadu dosa ni tua-tuaku, gabi ninna. Asal nang jolo sampai di picang Tuhan, sadarion, tikion di Tuhan, jangan sampai Tuhan marah, lalu kita mau bertobat. Jangan keraskan hatimu. Akuilah perbuatanmu, karena tak satu pun kita yang tidak berdosa. Semua kita berdosa di hadapan Tuhan, kata Paulus dalam kitab Roma. Maka mari kita mengakui dosa kita. Ulang seolah madok jolma hurang, menuduh jolma salah. Apa kita sendiri dan Allah mengakui dosa ta. Mari, semua kita harus mengakui dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan Yesus nyatakan dalam kehadirannya ke dalam dunia ini. Naradidu ibana manesa dosa tai. Dan dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Roma hamu tuau hamu akan lalu jalan asorat. Asahu pasona kamu ninda Yesus. Lo jahita binan di dosa tai, lo jahita sahib. Manabuni hona kapangalaw haurangan haja hatot tai. Sesongon na hona uhupita di sialan yaka. Saya dipayhut-ihut, dibayang-bayangi ketakutan. Ingo masaboha malum manabuni dosa mi tarboto doi. Jalan mulang tarboto pe dang jumpa di mana kadang kata Tuhan ini di boto doi. Sadang adong si hukupan ni dia dopan di bata. So nakinani na di ne. Di heber opat 10 tuli. Dang adong si anak kanati nopay na hulip dia dopan di bata. Jala salu de komerda-buda butuh di bata. Alani unang parlomo-lomohon ngulum gogom song raja Daud di hatiha. So biokuhoin mana dosa nete di hatiha madawi mana mangulah dosa tu si Betsebai ala raja ibana lomo-lomona ala di mana hagugo di mana huaso hape tumibbo sa ibana debata napuna ngoluna na mangaleo karajao ni tu do menegor mamereng dohot manguhum ibana alina kadamang dohot dinang didok lado aeon ni halak si parjahat, orang pasti akan banyak mengalami penderitaan, akan menghadapi penderitaan. Lado parnyahapan yaka parjahati. Alai manang ise namar hapo santu jahuba hal yakonon natusi asini roha. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran, akan menikmati kasih karunia daripada Tuhan. Orang yang mau dibenarkan lewat kasih karunia Tuhan itu, biarlah dia boleh berjalan di dalam bimbingan, di jalan yang Tuhan nyatakan dan Tuhan ajarkan. Orang yang seperti itulah yang boleh menikmati sukacita. Marlas roha, marulupulup, mida jahuba. Ayat 10 sada, marlas roha mahamu mida jahuba, jalan marulupulup mahamu aliaka partigor, jalan maredde mahamu sude akka parsihot marroha. Orang yang percaya sepenuhnya, yang teguh beriman kepada Tuhan, dialah yang akan menikmati sukacita. Ido na marulopolop halak naung sinesah dosana, halak naung nihukupan dosana, ido na tuk marlasiroha, halak na nihukupan dosana, ima halak naulo marhato potoni, manol soli itu aduh pan ni debata, manol soli dosana. Di bagasan panol solion, ni dosai adong ma pengampunan. Di bagasan pengampunan jupang ma lasniroha. Ai di Tuhan ma pasu-pasuna. Jala di bagasan lasnirohai dapat ma imahanguluan sisa leleng ni leleng. Alanya kadamang dohok denang dakola di portibion dapat lasniroha. Isarani molo hita adong hahurangata tudongata molo tato poti molo lo hita mengakui dosa tudongata mengakui hahurangata tudongata pasti akan terjadi rekonsiliasi. Alani unang tapajogal rohata. Mari ketika kita melakukan salah kepada orang lain, supaya bisa pulih kembali, supaya terjadi pemulihan, supaya terjadi rekonsiliasi, mari
Akui kesalahanmu. Memang nak maulah mengakui salah nate. Gengsi apalagi halak kita. Ya. Nak maulah mengakui dosa. Ala nak ni raja boru ni raja. Ya. Nak maulah anak ni raja tu boru ni raja. Mengakui haurangan. Muhammad raja mengakui salah nate. Ala ingat Raja Dauti. Dia mau. Dan terlalu gengsi. Karena ketika kita bertahan dalam dosa kita, maka pengampunan tidak akan pernah terjadi. Alani tapature ma pardonganotta. Mulu tu ngadok kana hurang lubi, olo mahita masih saan dosa. Olo mahita masih topota dia kahurang atai. Asabui mula kerata, mula uli, mula denggan muse. Pardonganoni. Unang say payanian, unang say patubu-tubu, jala unang say pasobu-sobu. Sega pardonganon tudongan, alani nadong akka nahurang. Alay bolok koma akka nahurangi, salpuho jala bulu somme, roma hita. Tatopoti salune, asauli, jala mula denggam muse, akka pardonganoni. So ni donak kita doh debata, di bagasan Kristus di padame kita ay dosa ido na pahulakon alay marhite asido holong ni rohani Jesus nang mati tersilangi asa dapotan pardamaian do hita asa dapotan hasesan ni dosa do hita dan Yesus sudah menyelesaikan dosaku dosamu bapak dosaku maka terjadi kita komunikasi yang baik hubungan yang baik dengan Tuhan lalu kita dapat berkat anugerah dan anugerah itu adalah kehidupan yang kekal yang daripada Tuhan. Hanya dalam Yesus itu ada pengampunan. Maka datanglah kepada Yesus. Serahkanlah semua dosamu dan kelemahanmu dan kekuranganmu. Dan tetaplah hidup di dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.